барон ё шом? Не барон. Чӣ ба? 10 семи дига набояй тани рай дед бесузе. Якай Саид занг мезана мега фавик батл мекини. Мегум қати кияка, мега қати рай дед. У пешаки шон да визу дода буд, шон хапа да мегашт. Бояд батл мешид, яке шон пайдо шид. Значит ты беган, арарам батл небро қати рай дед. Конечно. Париза ҳеч нагӯйда тоқи гарила мереза мехӯра. Текстума эл нависагиам мошин. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришумӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. дастафка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Салом алейкум тамошобинои муҳтарам. Салом алейкум. Савик. Алейкум ка. Коро чӣ хел? Назака ҷон. Саломатӣ на? Шигар. Ин барнома ном дорад 2 дақиқа. Бети 1 дақиқа, ин просто 2 дақиқа ша. Камакак маълумот дорӣ не ки бо Маълумоти пара. хеле маълумоти пурра метим та нафаро ки дидагӣ нестен, каро ки қати далершо кардем. ҳоли 7-8 ҳазор дидагианда. хулосаи гап барнома 2 дақиқа ном дора. Дар 2 дақиқа чӣ бояд кард? Дар муддати 2 дақиқа ма секунда мерам мемонам хе. Ты қати ма чахчах мекунӣ, калимаи ҳо ё не ё ки бале, конечно мисол истифода намебарӣ. Ман мисол Конечно рам истифода намебарам. ман мегум номутфавика. Ты ҳо нагӯй бояд. Шояд бигум чӣ? Шояд уже туғурӣ. Масалан ҳо нагӯй, фаҳмидӣ? Ё ки бале нагӯй. Мисол ман мегум ки дузӣ кардагӣ не нагӯй. Ман дузӣ кардагӣ нестам. Хулоса ҳамин калимаро бояд истифода набарӣ. Ана баъд шартш бой халия ки дер ҷавоб дода мумкин аст. Ман мегум номутфавика хе наисти гов бор нигоҳ карда ба. Не. Аҷара вуҷуд ҷо. пеш аз барномаи сар кардан, айҷа усмон хал мекунем. Ин ай варақчада спискаи нафарҳо ҳастанд ки рэперанд, тамошобино мешиносанд ва то андозае ман медонам қати ҳамиёта ҷураи наздиктари да. Айзик, Сиван, Далершо, Эллен, Звер. Ин дар байни рэперҳо мисол блогерҳо равай накардам. Гарила бо мо бош. Гарила будан? Просто овоз дига чи ай қати гарила ҳар чай сабаб кадун ҷи қида. хулосаи гап не варақчара мемонӣ. Фикр мекунӣ ки 50 динам дарехтем. эсо чо парвиз қора чӣ киде? Ина ҷо дар Инстаграм чай дар Инстаграм шақора киде. Инстаграм хата мемонад. Я қора накиде. Чӣ? 5 нафар ай рэперай. То ҳозир шарти асосии барномаро сар мекунем ӯ 2 дақиқа. Тамома кардам. Пешакӣ. То фикр кун ки Ина мино 5 нафаранд. Ай байни ҳамё якташ ҳозир бояд бипара. Фикр кун ки дар лодкаи шумо 4 одам мебаранд. Як одам бояд дар ҳамон лодка набошад. Агар ҳам бошад барои ки батл дорай пай батли шава. Далер пара ай батл. Хатш бизан. Хат зада шава Далершо ҷон. Дар болои номаш хат бизан. Номи додара кур кунем. Пашолак. Пасолак шуса. 4 нафар мондем. Ко фикр. Ҳол бозӣ сар нашдаам ки ҳо бигум. Не бозӣ сар нашда. Ҳай сарша ман секунда мемонам. Ҳо 4 нафарем. Фикр кун ки шумора дӯст меқапам мега ё мехрим ё. не дӯст не. 3 нафар сабаб мешавад ки зинамна як нафар бояд бимбара грубо говоря. Як нафара бикш. Айзика мекшен наркоман ай короче. Наркоман ҳолат аз ин бар. Сиван мон, Эллен мон, Звер мон. ном шаҳдид мемонем. Фикр кун ки ина дарост мумкин зида имкона вай бикунад. ном шаҳдид мемонем. Фикр кун ки бояд ай пеш то мебурад рафтасе ки не пеш то мебурад. Мега ё мехрим ё. Не мега ма як каса бояд хирам, 2 каса ҷавоб битам. Ха. Як каса бояд бихирад, битеш. Звера бихира мақсад ҷангалдан. Ҳам ягон ҷуна, на ҷангал. Ма ҷангал да бошам ми звера бихира короче. Звера мехира. 2 нафар мон, Сиван ва Эллен. Мадам интересный шдес. Чи прикол аст ҳамин ахириш да касяк да май чи? Не прикол нест. Аку уже хич кадам бародароне ки нахандаи да комментарий ҳарчи бинас. Ягон прикол нест. Фикр кун Сиван Далершоан. Сиван Эллен. Далершо як камар. Далершо пай батоша. Да о ғарқ шудестан.
там як нафара метонис пасад кунӣ интихоб кун. Короче, мор мегаз ахира кай Саида чи? Не, як нафар атас пасад кард, кадомеша киштан мехоҳӣ бикиш. Интихоб кун. Сиван Элен ду нафара, ты кадомешас пасад мекардӣ? Сиван короче да соҳилай қатиу Сивана мекишем. Ё да соҳилан. Сивана киштем. Хулосаи гап Элен мон. Элен барномаи дига меё. Не, барнома не. Приколи везевай долги вада ахир. Прикол не, серьёзно. Дай хеле И мекини. просто интересный буд ки ай байни 5 нафар бигем азизтар дар назари ту ки ай? Ту уже ба шакл дахта нишон додӣ. Асад одами калон буд нахостем кишем. Да нададемш. Далершо якам тракш. Барои ки ай пайда батл шава. У треко дуруг ай дуз бидан хубай чен бидан хафа. Рост ай додари май вей. Додари май. Пардон, дардин не қитиё шарт ай. Акай Саид зиндаги ки. Дардин не қитиё шарт ай. Матта вай мемонам. Секунда меронам, чақ сар мешам. Агар ки ҳо ё не гуфтӣ, Ҳо ё не. як шарта мегирӣ ту иҷро мекунӣ. Агар ки нагуфтӣ, 2 минут гузашт, ман ятша иҷро мекунам. Не ки ту бояд тез ҷавоб диҳӣ. Ҳуқуқи иҷрат кардан надорӣ. Майла. Ана дар ҳолате ки шарта дидӣ бугӯӣ ман инро иҷро намекунам. 10 сомон дар дунё қитӣ мегирам. Дар накардас. Сухан ки. Тайёрӣ? Рафтем бародарон. Мебинем фавика. Чӣ фардум? Нақс. Коро саломатиён. Шукр хуб. Чӣ навигарӣ ба наздикӣ? Навигариё ай пешай. Чизои зур мешава. Пешакӣ гуфтӣ хати ва. Хати Карлеон трек дорем. Трек бояд буроя. Нашуд чӣ меша трек? Ё ишқи мешава андеграунд. Оли аниқ нест мавзӯ? Аниқ нест. Не, серьёзно. Аниқ нест. Ғайри Карлеон бо хат ки трек мешавад. Ғайр Карлеон бо қати ягон каси дига ҳам бояд шава. Оли дар план ҳеч ка нест. Мисол ай тарафи Нигеро да. Десан қати бояд бишава. Хатиё хондагӣ набуде на? Хондагӣ будем. Бисёр истодан мумкин нест. Мумкин нест. Тез бояд ҷавоб дӣ. Тез бояд ҷавоб дад. Сиван хат чӣ ба трек намекунем дига? Сиван ай пай короша. Мисол маслиҳат трек нест ки ягон трек прек. Маслиҳат чидагӣ нест. Хати шумои? Худам тоқаем. Ана сабаби клипот Бемаънӣ будан меш. не бемаъни ай гапа намегум. А, Сабаби клипот дертар бромадан дар чия? дар кай Ҷамшед. У ягон мушкили хати вакаст. Маркетолу кор кайсте. Мақсад ки дига кор борода бure. Дига кору борода. Шура таҷимон ди. Не, ма гал. Ай! Ол ма худам гуфтам. Майда. Та не гуфти фарқ. Ай биё майла. Ва як меша. У Но бояд додум ман ай би хидмат. ма ай би ман меша ку. Фардон ҷон интихоб кун кадомша Ман мегирӣ. кай болора интихоб мекунам. Боги бук шох ман чӣ мекунӣ? натони хонда ман ёдам Бخون. история карда бугӯ ки барон барои шонен сишидани ҳоли чанд сол бояд бизанад. 10 сомон ма қарздор мешам. Намекунам сторис. Барои чӣ? Барои ки барои чӣ сабаби сторис задан чӣ? камтарак гап чапо гирифтагӣ вақти охир ҳам мардак маъқул нестай намефурам ки бо туғри нагирак да. Ки маъқул Гап нест? чап мешава барон. барон ё шон? Не барон. Чӣ ба? Просто. марам мардак Мақсад гап чап дирини хидмонда ям. марам интересный ту бугӯ ман барнома мебарам чӣ гап шуда? Не, набуриш, бумониш беста. Барои сообщество буд. Гизаш рафт. Намефурам Гадар снамон мақсад. дар зилен фон меброяд. Намеброя дига инҷа. Рост. Охи мегираш. Беш бадиш дамо. биё рафтем чӣ гап шуд? мара интересный шуд мардак бор тамошо бинудам. Гуфтам думиш сообщество ки 9 соат пас короче бо даромадум бо гуфтумиш хай 2 бор гуфтумиш аҳамиятш надод. смс Дилам хон короче. мисол Ози як ним бо моҷа чанд гап чап гуфтагием. Дар багалосавои гап задагием мақсад навистагиемаш. Намефурам дар пешам мардак мақсад ма химашун букунам. Намегирам видео ҳам намекунам баъд иқадар напряжёни будан бо ира бубина ягон гап чапи безеб мешава да. Бо гап ма хабар. мардак боли фаҳид ман халил мегум. меша ҳолате ки одам смс намехонад намебинад. ма и фикр мекунам сабаб шуда наметавонад ки та я одам хафа шавӣ. 100% ма онҷа чизе дора хаям дирини химонда.
ягон гап безебиш нест, ҳақ дора мефораш мекунам мақсад реклама намефораш намекунам просто ваъда намедода мекунамш мегуфтам хеле намегуфтам он туғри буд خلاصا برای реклама کردن خفه شدن их туғри ман хафа нестам онаки я намекунам فهمو 10 ثواني تا در این خطه میمونی بعد برنامه اگر نداشته باشی دیگه هم نداره اینجا بلایسته کرده مرا 10 سفر مرا داره اگه داتیو شوخی میکنیم بعد برنامه میگیریم حتما میریم دیم دا من روز کبزی خشتم فردون یک از یک نشه این حیات همیه روز زنده پشت روز زنده تو دیم وشم بریم نکی التماس در جواب نتخلیم نه من با خودم چود که جواب داده سبدم یکی نه در رفتم لیشید چقچقی همین گل همین چیزا پدرobny خشور نخل که چی گپ شد تو در برون چی نویسوندی реклама آخه چی نویسوندی реклама просто реклама نویسوندی реклама خندیدم ها گفتی خندیدم 70 دبا میمونم در این برنامه خود نمیدونی ها گفتی نه ما میدونی بسیاری بعد میگم کو یه دلیل هم میدونه ایرا فرق نداره دلیل بدون جد من دیدم تو نخواهی ها کردی کلاتم ممکن نه دیدی خیلی نکردم 70 دبا میمونم بمون اردوینو سیرازم بای دادی بای اردوین ندادم سلیش کم تیز بعد اکا بای ندادم بهش خی استاپش نکو بای دادی نه خواهم سخم اتک دستی نمیشه نه من استاپش کردم رسته بای دادی بای ندادم حد ویروس جدال دکرو آخه من وقت سوال ندادم تا همه خیلی خیلی ممکن نیست ها گفتم من میرم نگفتم بله خیلی ممکن نیست برای reklama? من چیه؟ هوه ها آیا بیا بای دادم برای реклама ها یا خیلی موفق طلای برادرها یا بار دیگه نگ مقصد من فیشکم هم خیلی که یگان چی میگوی کو من گوش دارم هم تو میگم اوجه بای دادگی من مقصد گویا که نشنیدم رنگی کارو باری جواب کو هم خیلی جواب دادگیم گوش کن وقت میشوه کو یگان چی میفهمی چی در این نیده شرط های در این شرط های حوزی اگر که بکنیم دو بای نتی مجبور می شرط همه اجرا کنم برای همون گفته اسنام برای همه ایراد نمیکنیم ایرا حوز شرط اجرا میکنی چیز یا دیگه برای پابراسکی سنجیدن بیا خدا گاب یا نیست دیگه میکنی بیا بکشوش دعای باید نکنم هذا خدت بخون زور میخونی اینجا علیشه نرسونگه بولوش را فاوی کن مثلا پایونگیش همه باید میکردم بولونگیش تا فاوی در رایدر ویزو بوده بیا 10 سنه پارتن بیا یان داستم پاکم یان خفا نکنم سریوزنا مو قدر باید باتل میشید عاقبت اومد نشید ویدیو را کشتیم تیما را کشته گفتم گفت که من قطعه یک باتل نمیکنم و من ویزو بتون نمیشود 10 سمی دیگه نه باید تنی رای دل بسوزه درباره همین تما نقل کن اگه ویدیو سرش چخچخ باتل اگه برو من یه روز ما در خانه بودم خیلی کردی خانه رشتگی بودم که روچ کی یکی سعید زنگ میزنه میگه فاویک باتل میکنی اون قطعی کیا کم من قطعی رای دیر رای دیر اینجا اومده بوده سپرنیکوف تیسا بوده بوده هم پریگلگت کردی یعنی اینگه پورا اکی سعید گفته نه یک ما که یه بعد فهمیدم یا اکی سعید نمیگم اینجا دا اومده مقصد سپرنیکوف تای با چند کسا گفت یعنیش گفت که این پیش ای باتلی شون بود بعد گفتن که رای دیردم مقصد سپرینگ در کاره بعد همین مرا گفتن که خوبش قطفاوی بکه هم باتل زور مگذره هم مقصد خیلی میروه گپ چپوکی هم باتل خیلی زور گذاشته خیلی پیش خیلی میروه بعد اکی سعید زنگ زد گفت باتل میکنی گفتم ها بعد چخچقی همون سومشید ما گفتم اکمال باید سومش در روزیم باتل میبرم گفت قطعی رای دیر گفتم ها همه 2 سال چید من باتل نکردم 2 سال چید باتل نکردم با باتل اخیران ما باید دادم رنگی چند تا دیگه باید دادگی و برای اول ما گفتم که باتل برام قطعی رای دیر تو باید دادی با اوله مونی قطعی رای دیر میبرو میبری خیلی کی باتل هر کس هر خیلی نشون میده سپرنینگ من پروستا ای بخدم شید تیاری ندیدم خیلی گفتم میرم میبرمش که خیلی صغیره چه سویتو تا کش سویتو ما کش دو باتل شد باید داده چند تکسا شخصش میگفت ایادش برو وارده همورو ایادش دا برو وارده وش هم نویسته ایوشم خلاص برید بعد اکی سعید گفت باتل میکنی گفتم ها روز شا گوانیق میکنیم کارو چی او را گفتن باید میشیدم قریبی باتل شیدم بود که او پیشکی شون دا ویزو داده بود شون خپ دام گشت کی شون گفت که تمام با جنگو تو نه گفتی که بعدی بعد باید میشیده قطعی هم او ویزو داده بود شون دا
визу дода буду ответ надода буд ягон чи гуфт ответ дода сторис кард гуфт ман намекунам сини солу мақсад гузашта лиф хали боло рафти сабад ба гуфт сини солу хела рафта ҷои ман нест майдони батл хай баъд уже гап чапо пухтеста буд бояд батл мешид уже ижда доштан пари матчам меёра ижда доштан ки биёян амуд лои пой ки чиз яке шон пайдо шид шижи хеле дарададан короче батл мешава 100% меброн батл мекунам рафт фристайл кард хулас баъд ю батл дига хайпиш баланд шид райдера дига ӯ сумои чахчахкадаги хати мақсад намедонам гап туғри нагирифт бо суми баланд гуфт чихеле ки дига баъд ам тема маҳкам шид райдер значит дав пулин таги розӣ нашида розӣ нашида баъди батли шон дига розӣ нашид значит ту беган аларам батл небро хати райдер конечно хайр агон площадка агар ки ташкил кунам мумкин ки тамом площадка ташкил кунам аз зан агар бирам бепил барои ки акаи саид дар пишти барномаш таги буд уженам хали кард гуфт алишер гуфт як бепил угаварид кардӣ не қадар мақсад репер азоб мекаша ҳеч бепил батл намекунам ман акса мефаҳмам як комментар якхӯрада одам безе баъд дилш сиёҳ мешавад ки бо уру парута якхӯрата декунам битона лубой чид нега ҳай зинда бош саломат бошӣ дар пишти як чизай бародаро чанд бор мегӯям мебром парвиз набинаш парвиз агар бина марда аҷали тоқида раҳмат фаридунҷон акията мувофиқи бародаро намешава мешавад ман ду бор ами реклама мешавад парвиз ҳеч нагӯйда тоқи гарила мереза мехӯра парвиз ҳеч нагӯй тоқира мехӯра тайёр кардагӣ як гала дорум ба худо бисёр тайёр дадагим ман ҳамун гуфтам ки мешава ман рафтам компютер харидам шитам текст навистам мақсад ҳамаи гапон панчои безеб дорам бугум хафа мешавам ман в курсе набудам марам интересен шед ду мисра шафтам ду мисраи слаби штоби дута слаби бугум кайф кунам батл мешид мегуфтем та акаи саида не мақсад не ман акаи саидам пресидестам текстота элон навистагӣ текстома элон навистагӣ ҳамашон давомша мерем намегум ягон чи мешид мегуфтам ӯ чиз мақсад напухта чихе ки чахчах чер мардак борӣ не бешки тайёр фаридун мардак бор рост шабу худат хоҳиши қатӣ ки батл кардан дорӣ рост шабу любой инсон дорад дар дилиш хоҳиш қатӣ ҳам кас батл кардан ман хе мардума ба худо аҳамият наметумам кай саид ки занг зад гуфт мекунӣ ҳам хе саперники дастойни ай ва дастойни ай саперник гуфтам ман мебурам хеле ҳеч кадам мақсад бадӣ ҳам надорам не мисол фикр мекунам хати райдер ами райдер стиёпа ҳардуш қатӣ бисёр одамое ки мехоҳанд батл кунанд барои ки легендаи батл гашака ты худат хоҳиш қатӣ дорӣ любой репер дора хоҳиш ман хеле чиз нестам да мақсад ами ягон кас дар хели ман бугум бояд қатӣ нома батл кунам хеле намекунам ам шид мешава нашид намешава ай реперо кира шу мебинӣ рост шаб дурӯғ уфтофта ягон чашуна мебинам эмси шури качи эмси шури хизмат дай он мужик хизмати модар ватан дай мақсад биё бебинам мужика агар биям верад нест ҳаста ки қатиш батл шавам қатӣ шури не шури негуфтӣ хай толи сар надода будӣ якайра ке надода ту уже барномаро сар додӣ ту мара нагуфтӣ ман хиёлам олям ту интервю чахчах кардеси ма плей кардам рафтем бой додӣ бешқи ҳам бой меда ба калам мегирифтад агар батлот не ман ба кала гирифтам чи батлера бой додагим ба кала мегирам ки бой додагим фардун раҳмат брат гап нест як худ бачаи шух мекунем баъзе чизҳоро бародаро ана барномаи чи буд давомаш ёки давомаш чи буд чи ба наврома нест чи гарила ражда дорем бояд либосоро биёра спонсори шидагиай гарила бизанем бародаро гарила чизи зурай спонсори шидагиай либосоро ражда дорем либосоро миёрам тамом либосоро мепӯшем айпай кору бор чи диша қатӣ мекунем чӣ ман барномаро қатӣ меҳмони барнома диша мешавам гап задаги қатиш гап задагӣ нестена ки ман ҳазор кори аммо акара буд кардагим нахон небига ман фикр мекунем намега барои ки инсони нормали бачаи хубай бачаи инсони зиндадил зиндадил нашади зиндадили шӯхӣ кард ҳамат калом обод боше саломат бошен зинда боше бародаро канали фавик бодуроин клипои бемаъниша нигоҳ кунем агар дар поён аёчона бурам аёчон буроварда ҷадависеже зинда бошен эҳтиёт кунед хитона бародаро ҳо канали навай бидуроин обуна бошен уҷа дар нашоти ҳамин ҳаёҳои блогерӣ мешава обуна бошен
ولی بسیار گم میزنم. طرف گری ندارم خطم که پرویز پرویز آر بشه روی بگنا کجا بگنا گری نداره دست دیگر و یش لبان دست سر دیزارو اگر گم برا سب دستال غولی میره. گولی با اوی گری لا اسمت کلامی شد این جزیر چی داشت خیلی شدگی ها اهمیته چی؟ چیز بدر دیگه همش مزاش همش صدقات شام نون خواه پاکلی باش هم بزنیم با که کنتیک نوز کردی یک نونی خوک رو بخه چه یکم این سراکش جزیر شده نونی خوک اطراوی نمیکنه آدم نمیشه سسترو یعنی استراکش تو 2012 برام بگوی مشکلم تا 20 آگوست 2021 خیلی دیگه نکیته جزیر شده تو وقتا با فیلم آدم میتونه کشه مورا ککس فونده دیگه یکی کانتی که هرچی میگه کنکورنسی ککس با کانتی چوکوپای میده. چوکوپای چوکوخای نیزبال ککس نکنی نیزبال ککس